Mabuhay! Mao ni atong pork barbecue. Lami og humot. Mao ni ang ingredients. Baboy, lomo, og tiyan. Then toyo, silver swan toyo. Sugar na brown. Pepper, ahos, diced ahos. Then UFC ketchup or normal ketchup, and lemon. Limon. Also, atay sa manok for different skewers. Sige. Okay, anion paghiwa sa atong mga karne. Kaya akong bana arte dili mo gunit og karne. Dili uy. Arte ka be? No. It's just that you can do that better than I. Okay. Pagbisaya lagi. Because requested na sa mga viewers imong pagkabisaya. Magbutang tam. Among butangan og pork belly ang among lomo kay ganahan man mi og tambok. Sakto. Sorry for my voice. I'm still a bit sick. So you just have to slice it. This one cube for easy skewering later. Okay, now for the lomo. Hi, Lil. You have to get this. Sorry. Kabaos ay sa lomo. You have to get this this thin like a sheet there. And because that's gahi man na siya. So kwao na siya. Hi Livy, what is this? Sa mani? Mani. Baboy. Baboy. Yo, baboy. Oui, karbe si papa. Uy, kume. So, after nakuha na tong kuan, katong white Mama. part na medyo gahi, you can slice it thinly. Okay? Mwah. Ma. I love you, Livy. O sige. Nara na nimo kung dagkoon nimo og hiwa or ilapad or ibaga. Kami kay ganahan man mi og dagko. So, Is this it? yung ani on, okay? And for me, like, I like slicing it like this because, like, against the kuan, okay, when you bite it, it's easy to bite with this kind of cutting. So you just slice it thinly so that it will be cooked faster. Oh, sorry, nabisaya. Nag-in-English na po. Karong adlaw nindot kaayo ang weather. Maunang magsuba-suba mi. Timing kaayo sa video. Ang among nindot nga weather diri tugnaw gyapon gamay pero dili na mi ma-freeze ini gawas. Pwede po nimo slice on like this, oh. And then ang rason nga ganahan nako dagkoon og slice para dali ra ko mahuman og tuhog. Ako ra ba usa mo tuhog. Pwede po din na neon nga way. Kini panipis.
flat ni mo. Careful lang because delikado sa samad. Sige, akong bana maoy mo marinate. Ipakita niya ninyo kung saan pag marinate sa among barbecue. Para sa marinade, ihalo-halo tanan. Ingredients. Sige. Una, Toyo. okay, iya po ang toyo. Depende na kung pila ka meat ang imuhang sugahonon. Okay. Next. Ahos. Okay. Huh? Next. Next step here. Okay. A little bit of pepper. Okay. And then brown sugar. Depende kung ganahan kag tamis-tamis or dili kayo tamis. Nya. Catsup. UFC. Same here, you can play with the sweetness. Depende sa UFC. Will be a bit more sweet. Normal ketchup will be less tamis. Okay. Also, kan spicy, no? This is the tamis anghang. Yeah. Sige, sige. So, gamay lang. I will use more of this one. Para sa cats. Okay. Butangan na tog oil gamay be. Ayun. Oil para dili mag-dry. Butangan na kog oil. Nakadoghan. Sige. Sige, halo-halo ko. Make sure that you mix it very thorough so that the oil can also go. Bisaya lagi. Mix. Ikaw lang, halo-halo lang. Butangan na tog gamay lemon. Okay. 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 Ay, I'm sorry. Miss Yabu. Matagi kang may brown sugar be kay ganahan ako manghod. Okay na. So, okay na itong marinade. Sige. Butang na itong karne dire. Arte ka be. Dili. Dili man na. Focus. Sige, and then, iyabo. Ay, sorry. Barbecue stick. And then halo-halo again. Sa Sige. kamot. Kamot-kamot. Tarong nagkumot be. Masahe. Massage, sir. Massage, sir. Murag ang aswang. Pila ka oras i-marinate? Ambot. Ikaw ang chef. Usa ka oras, Ako ang, pwede usa assistant. ka oras. Or kung gusto ka nga mas lami, mas maayo overnight nimo og marinate, you put it in the fridge and go on. So that it will absorb the flavor. Okay? Sige. Okay. Ibutang na ko sa lahi nga plato ang atay. I'll just put a little bit of soy sauce. And soy sauce, gamay lang. And a little bit of lemon. Sayoy. Gamay lemon. Or calamansi. Even better Oh, with na-miss na calamansi. akong calamansi. Ibutangan ni mo garlic powder.
of pepper gamay and let it sit for an hour. Okay. Okay. Ready. We will marinate it. Sige, para sa dicer na mura sa Larsian, magkamit ta og ketchup, yupsi, Ay, toyo, gamay lang ni kayo na sige, mga sige. bata. This is not... ay kamit, oil, pepper, at brown sugar. Butangan ako og garlic powder po. Oh, sige, sige. Brown sugar. Imong recipe, imong frito. Okay. Okay, and then halo-halo again. So, mura na siya og basting sauce. Filipino basting sauce. You can also put a little bit of butangan o gamay lemon. If you make it a bit thick, then it will stick better to your meat and therefore you'll have more flavor on it. Lami. Okay Okay, lang. ready na siya. So, set this one aside for your basting. Okay, karon ato nang tuhugon ang barbecue. Akong butangan og pork belly, isagol na ko sa lumo. You can skewer it like this. Careful lang. Medyo gahi ning na ay skin sa baboy. Okay. Sa imong technique sa skewering. Ituhog-tuhog, anak. Up and down. Sige. Like mura kag mo mura kag nagtahi. Ana oh. So, tanawa tong barbecue. Wapa kaayo. Okay, sample po sa atay. Pareho ra. Actually, ang atay, medyo lisod ni siya tuhugon. Okay, very kuan. Dali ra mabungkag. So, hinayon gina nimo og tuhog. Ana. So, like this. Okay? Sige. Isukban na nako ang baboy ron ug atay unya. Sige. Unya na ang atay because dali naman siya maluto, di ba, be? Bitaw. Kalamay. Look, Also lamig kaayo ang atay. be, gusto ka mo retire o niya mag-barbecuehan sa Larsian? Only as the customer, not as the kaan. Nganong dili mo kaganahan magbaligya? Because if I'm retiring. Sige lang, chill. Chill lang ka dito sa dagat. I've already enough work so far. Sure ka. Oh. Wow, kadako sa imong barbecue. Di ba? Pareho Lami. sa kadako sa imong muscle. Charot. Char lang, choke lang. Asang dicer? There, oh. O sige. Ingna sila. When will you put the dicer? After flipping. Oh. What is flip? Bali. After bali. Kagwapa.
Kalami sa tong barbecue bi. Uy, lami ka tong sudan. As Excited na in, kumukaon. also manok, o Asa man imong manok? Ipakita mo. longganisa pod. Longganisa. Gusto kayo ipakita ni mo yung lechon manok? Ang dili oy. Sige ha. If you want to have a recipe for the lechon manok, just tell us in the comments. Yes, and he will do it in Bisaya. Because it will be native chicken. Bisaya ang manok. Yeah, Bisaya manok. Oh. Bitaw. Init siya, be. As in, Kaayo. init kayo oy. Guwapa sa baboy, oh. Guwapa kayo mong barbecue. Just make sure that you have the coals over here and then something that gets the heat a bit off the skewers so that it will not burn away and that you would have an easier time to pull it out. Bisaya, Bisaya. Ay, Para dili masunog ang estek. grabe ang imong estek. Uy! Yeah, as in. Also, you can pay if it's not in it enough. Wala man tayo paypay. Ano pong paypay, be? Wala. Nawala man. Sige. Bali, ang mga skewers. And then, butang ang daisir. Daghan daisir. Naluto na ang other side. Wow, kalami. Pa! Akong picture. Grabe ang smoke, uy. Murag sa smoke in Bohol. Shout out to Chef Paeng. Hi, Chef Paeng. Isuk ba ang tut mo pilit ang sauce? Wow, oh my God, kalami. Mani atong Pinoy BBQ. Lamig kaayo. As in, uy. Salamat sa suporta. Please like and subscribe if you found this video nice. Leave a comment if you have any suggestion. And see you next time. Thank you very much. Bye. Olivia, here's your lunch. Wow. Wow.